हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 27 तारिख। आसतु जाणीनेबा आज मुख्य खबर। प्रथम खबर, महाबात्या रागासार तांडव दक्षिण चीन और हांगकांग रे व्यापक क्षयक्षति। 2025 सबुठारु शक्तिशाली ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइफुन रागासा दक्षिण चीन और हांगकांग रे व्यापक क्षयक्षति करिछि। एहा बन्या एवं वर्षा रे रास्ता घाट घरद्वार एवं विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर रे प्रबल क्षति सृष्टि करिछि। हांगकांग रे रागासा व्यापक ध्वंसलीला चलाइछि। हांगकांग रे द्वितीय निम्नतम टाइफुन सिग्नल 3 जारी होइछि। चीन रो ग्वांगडंग प्रदेश रे जेउठारे सुपर टाइफुन आसिया पूर्व 20 लाख रु अधिक लोकंकु स्थानांतरित करा जायतिला। श्रमिक माने एक्सकावेटर रे व्यवहार करी हजार हजार उपुडुथिबा गछ एवं अवरोधित रास्ता को सफा करुछंती। रागासा जगु ताइवान रे 14 जनकर मृत्यु घटिछि। फिलिपाइन्स रे 11 जनकर मृत्यु रिपोर्ट होइछि। रागासा वर्तमान दक्षिण चीन रो उपकूल धरी वियतनाम आड़कू गति करुछि एवं यह एक ट्रॉपिकल झड़ रे दुर्बल होइछि। तथापि चीन वियतनाम एवं दक्षिण पूर्व एशियार अन्यान्य अंचल रे प्रबल वर्षार आशंका रहिछि। परवर्ती खबर, गोटिए क्लिक रे 132 प्रकार सरकारी सुविधा आरंभ हैला आम साथी यूनिफाइड व्हाट्सएप। हाथ पांतरे एणिकी मिलिବ सरकारी सेवा। 9437292000 व्हाट्सएप नंबर रे मिलिବ सबु सेवा। गोटिए क्लिक रे 132 प्रकार सरकारी सुविधा उपलब्ध हेबो। सरकारी ऑफिस जीवाकू पड़िबनी, घरे बसी करि परिबे आवेदन। एथिपाई साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु आरंभ हैला आम साथी यूनिफाइड व्हाट्सएप। एथिरे आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण, आईनगत उत्तराधिकारी, बासभवन एवं ड्राइविंग लाइसेंस, फर्टिलाइजर लाइसेंस, आंतर्जातिक विवाहरु लाभ, आरटीओ सेवा आदि उपलब्ध हेबो। परवर्ती खबर, ब्रह्मपुर रे जुआ अड्डा रे चढ़ाऊ, 17 जुआड़ी गिरफ, 5 लाख रु ऊर्ध्व टंका जबत। विलंबित रात्रि रे ब्रह्मपुर बड़बजार थाना पुलिस स्थानीय लक्ष्मी नृसिंह साई रे चलीथिबा बड़ धरणर जुआ अड्डा रे चढ़ाऊ करी 17 जन जुआड़ी को गिरफ करने सह 5 लाख रु ऊर्ध्व टंका जबत करिथिबार जणा पड़िछि। गिरफ जुआड़ी मध्य एकाधिक नामी दामी व्यवसायी और बुकी रहिथिबार जणा पड़िछि। एही चढ़ाऊ रे टाउन एसडीपीओ प्रियरंजन छटराय, बड़बजार थाना अधिकारी बाबा शंकर सराफ और अन्यान्य पुलिस ऑफिसर कर्मचारी सामिल थिले। परवर्ती खबर, जन शुणाणी पोर्टाल रे अभियोग न शुणिबारु 14 जन ऑफिसर दरमा बंद। कटक जिलार 14 जन वरिष्ठ अधिकारी दरमा बंद करिया पई जिला ट्रेजरी अधिकारी कटक जिलापाल कार्यालय पक्षरु चिठी माध्यम निर्देश दिया जाइछि। महांगा, निश्चिंत कोइली, नरसिंहपुर, सालेपुर, नियाली, आठगढ़ और तिगिरियार बीडीओ एवं जिलार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, टीपीसीओ डीएल, जिला मुख्य कृषि अधिकारी, जिला मुख्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी, डीआरडीए, काठजोड़ी महानदी सिस्टम मुख्य जंत्री आदि दायित्व थिबा अधिकारी दरमा बंद पर निर्देश दिया जाइछि। उभय केंद्र और राज्य जन शुणाणी पोर्टाल रे जनता करथिबा अभियोगर समाधान न करिवारु एमानक दरमा बंद पर जिला ट्रेजरी अधिकारी को चिठी लिखिचंती अतिरिक्त जिलापाल। परवर्ती खबर, निर्माण हेब 75 जन बरपुत्रंक नूतन प्रतिमूर्ति, खर्च हेब 14 कोटी टंका। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आदेश क्रमे ओडिशार 75 जन बरपुत्रंक नूतन प्रतिमूर्ति निर्माण और स्थापन करने ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि। तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ा जिले में मधुसूदन दास, मयूरभंज जिले में पंडित रघुनाथ मुर्मू, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, कोरापुट जिले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि प्रतिमूर्ति निर्माण करा जिवो। तेबे साधारण प्रश्न उठुची, केते दिन एमिति मूर्ति राजनीति चलिबो? केते दिन मूर्ति बनैया पई कोटी कोटी टंका खर्च हेबो? आमे केते टंका विज्ञान एवं उद्भावन रे खर्च करूचे? परवर्ती खबर, पूजा पूर्व खोली दियागला मंडप, ममता सरकार को कड़ा समालोचना। पश्चिम एवं राज्य सरकार को चापरे पूजा आयोजकों को ऑपरेशन सिंदूर थीम उपरे निर्मित एक दुर्गा पूजा मंडप खोलिबा को बाध्य करा जाइछि। प्रशासन पूजा मंडप रे थीम ऑपरेशन सिंदूर को नहीं आपत्ति करथिले। एही घटना दक्षिण 24 प्रगणार सागर दीपर अंचल रे होइछि। सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव कमिटी रे घटिथिला एपरी। एही घटना पर क्रोधित होई पूजा कमिटी दुर्गा पूजा पई वार्षिक राज्य अनुदान को फेराई देवा को निष्पत्ति नेछि। चलित वर्ष राज्य सरकार राज्यव्यापी प्रत्येक दुर्गा पूजा कमिटी को लक्षे लेखाएं अनुदान प्रदान करिसेंती। एही घटना संपर्क में केंद्र मंत्री और पूर्वतन बीजेपी राज्य सभापति सुकांत मजुमदार कहिसेंती जे प्रशासन दुर्गा मंडप
ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦେଶଦ୍ରୋହର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିୟୋଜିତ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା 6000 ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପିଂ କରିବେ ସରକାର। କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର ହେବନି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏବଂ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯିବ। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 4000 ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଆକାରରେ 300 କୋଟି ମିଳିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ବାହନ ପୋର୍ଟାଲ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେସବୁ ଗାଡ଼ି 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଉକ୍ତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା ଲାଗି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 41 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ର 17ଟି ସିଜିନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 1984ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ 41 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଷ୍ଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା 2025। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବ ରୋଜଗାର। 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ହୋମଷ୍ଟେ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସମୁଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅଧିସୂଚିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିବାସ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 450 ନୂତନ ଗୃହ ନିବାସ, 1800 ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଧିସୂଚିତ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ବାସିନ୍ଦା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଏକ ବୈଧ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବ, କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିବ, ସେମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜମି ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ହୋମଷ୍ଟେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବୈଧ ଲିଜ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଇନଗତ ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋମଷ୍ଟେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓପିଏସ୍ସି ରେଜଲ୍ଟ। ମୋଟ 398 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ ହେଲେ ଓଏସ୍ ଟପର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର, ଶୋଭନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଶୀର୍ଷ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। 398 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 144 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। କଟକ ସ୍ଥିତ ଓପିଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମର ସେଠାରେ ଦେଶରେ ଗୁଳିଗୋଳା ଚଳେ, ଆଇସିସିକୁ କହିଲେ ଫରହାନ। ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାହେବଜାଦା ଫରହାନ ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ପରି ଉଠାଇ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଇସିସି ଫରହାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମନ କରିଥିଲା। ଆଇସିସି ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇ ଫରହାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଫରହାନ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପଖ୍ତୁନ ଜନଜାତିର ଲୋକ। ତାଙ୍କ ସେଠାରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଗୁଳିଗୋଳା ତ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି। ଏଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ବି ଏପରି ଇଙ୍ଗତି କରିସାରିଛନ୍ତି। କେତେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ ରବିବାର ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ଇଙ୍ଗତି ପାଇଁ ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରେ। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।